a lot has changed in life. Yes. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So किसका आइडिया था कि निकाह जो है वो मक्का में होना चाहिए? हम दोनों का. Like how did you, I'm sorry, I'm just like, मुझे इतना मजा आता है ऐसी कहानियाँ सुनने में. Like how did, like कहीं बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, किसने पहले बोला? Give us details. No, okay. As funny as it might sound, we, you know, हम लोग बहुत पुराने दोस्त थे और हैं भी, अभी भी दोस्त हैं. So this is, sorry, friends turned into people who love each other. Yes. Love each other. Yes. Okay. Yes. That's And so then beautiful. getting married. Yes. Of course, yeah. So both of us, we always had this, you know, idea कि, you know, यार जब भी हमारी शादी होगी, तो उसका भी था कि यार मैं भी अपनी शादी मक्का में करूंगी, मेरा भी था कि यार जब भी मेरी कभी जिंदगी में शादी होगी तो मैं भी. तो इंडिविजुअली आप दोनों के, ये आप लोगों के अपने ख्वाब थे? हाँ, हम दोनों के अपने अपने. You guys are really meant for each other. हाँ. सोचिए ना. हाँ. तो हम दोनों के इंडिविजुअली अपने अपने ये एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला, you know, सादत दे. और आप लोगों ने जब फ्रेंड से तब ये बात ऐसी जिक्र की एक दूसरे से? ऐसी जिक्र की. So you were aware of it. हाँ. कि भाई मतलब कि अपना अपना जब भी होगा कभी जिंदगी में तो हम लोग, मेरा था कि मैं मक्का में करूँगा, उसका था कि मैं भी मक्का में करूँगी. तो ठीक है. तो फिर जब हम दोनों की ही शादी हो रही थी तो हमने कहा तो मक्का में कर लेते. हम दोनों की हो रही है. हम दोनों की हो रही है, हम दोनों ही चाह रहे थे. So cute, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह. आप दोनों के लिए अल्लाह आप दोनों को बहुत बहुत खुश रखे, खैर आफियत और आसानी के साथ. आमीन आमीन. What stage you realized फ्रेंडशिप से अब दूसरे उस पे हम स्टेप पे जा चुके हैं या चेंज हो गई है सिचुएशन? In all honesty, very frankly speaking, मैं कुछ इस पे शुगर कोट नहीं कर रहा. मुझे नहीं समझ में आई. मुझे नहीं. I love this answer because I think this is reality. When it hits you, you wouldn't know. Yeah. जब hit हो जाते हैं तब पता चलता है. Okay, we have been hit. बैठे रहो, जो सोचो भाई. फंस गए. नहीं, लेकिन मुझसे मम्मी लाइक दोस्तों यारों ने भी पूछा और मैं उनको भी कह रहा था, मैं कहता मुझे नहीं पता चला कि कब ये ट्रांजिशन हुई और कब ऐसा. It wasn't calculated. Of course. It wasn't planned at all. But out of curiosity, and if you're not comfortable, we can take this out of the main interview also. But like जब मैं सुनती हूँ ना friendship, उसके बाद people fall in love with the friend, you know, best friends या कुछ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आती कि because they are your friends. तो क्या एक basic attraction शुरू से होती है जो जिसको आप इतनी attention नहीं देते और फिर जब वो because of anything परवान चढ़ती है, यानी because of anything like you realize that we are mentally very compatible with each other, we you know, support or we make each other better person. There could be many reasons for falling in love. You just don't know it. I don't think it's always easy to say कि हम इस वजह से किसी से प्यार करते हैं. तो बस मुझे ये क्यूरियोसिटी होती है कि because friendship से लव ना, तो कहती हूँ क्या वो एक अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट करती होगी. मेरा बस ये एक जनरल सा मुझे लगता है वो 2000% करती होगी. हाँ, लेकिन आप उसको कभी वो नहीं करते बिकॉज यूर फ्रेंड्स. हाँ, क्योंकि अप फ्रंट और जो माई लाइक फाउंडेशन होती है वो फ्रेंडशिप होती है एंड यू डोंट वांट टू, यू नो, लेट गो ऑफ दैट फ्रेंडशिप. सो बिकॉज ऑफ दैट आप फिर कभी भी उस अट्रैक्शन को या फिर उस चीज़ को इतना हाईलाइट करते ही नहीं अपने दिमाग में. लेकिन फिर वो जब कभी हाईलाइट हो जाती है तो फिर उसको फिर आप, यू नो, इग्नोर नहीं कर सकते. ये है, ठीक है. सो अट्रैक्शन होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी, लेकिन वही वाली बात कि आप उसको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप कभी भी उसको नोटिस नहीं करते. इवन विद इन यू आप कभी भी उसके ऊपर कोई भी सोच नहीं रखते. सो इसलिए आपको पता ही नहीं चलता. सो माई ओनली थिंग इज दिस कि फ्रेंडशिप turning into something romantic, something more of a romantic relationship and then turning into a marriage. I personally think कि ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है. बिल्कुल.
اس کو اگر یہ آرگینکلی نیچرلی اللہ کی طرف سے اگر ہو رہی ہے, ڈونٹ ریزسٹ اٹ. اپنے ہی ارد گرد اتنی والز مت کریٹ کریں کہ نو وی آر جسٹ فرینڈس, ٹھیک ہے نا. اگر ہو رہا ہے کچھ, ڈونٹ ریزسٹ اینڈ ڈونٹ اسٹاپ یور سیلف اننیسسریلی. That's also true. Yeah, that's a good advice actually. اننیسسریلی اپنے آپ کو زبردستی مت روکیں, کیونکہ اگر ایک فاؤنڈیشن جس کی فاؤنڈیشن میں دوستی ہے اور وہ can turn up into something more of a romantic relationship and then into a marriage, it's a very beautiful transition. True. It is a very beautiful transition. Comfort کتنا ہوتا ہوگا؟ Comfort ہوتا ہے, بہت سارے perks ہیں, بہت سارے perks ہیں. مطلب کہ میری جب شادی ہو رہی تھی تو میرے بہت سارے میل فرینڈس جن کی شادی ہو چکی ہوئی ہے, انہوں نے مجھے بڑا ڈرایا تھا. کون ہے بھائی کہ کافی میرے جاننے والے ہیں, کافی دوست یار جن کی شادی ہو چکی ہے, جو شادی شدہ ہیں, تو انہوں نے بڑا ڈرایا مجھے کہ بیٹا پتہ لگے گا تجھے, یہ ہوگا وہ ہوگا. بڑا ایک ہوا میرے دماغ میں تھا کہ میں کہ یار پتہ نہیں کیا, میں تو صحیح کام کرنے لگا ہوں, میں تو شادی کر رہا ہوں, نکاح کرنے جا رہا ہوں, ہاں تو میں غلط تو کچھ نہیں کر رہا, تو اتنا ڈرا کیوں رہے ہیں یہ لوگ. And after getting married and after, once you start living with that person, and then I started realizing کہ یار اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے, جتنی مجھے سمجھ میں آئی ہے, مسئلہ کہیں نہ آپ میں ہوتا ہے, اگلے میں نہیں ہوتا. مسئلہ آپ میں ہوتا ہے, آپ اس کو ریفلیکٹ دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ایک مثال دے رہا ہوں, یہ میں اب ایڈوائس دیتا ہوں سب کو کہ یار جب آپ کا دنیاوی چیزوں سے دل بھر جائے نا, تب شادی کرنا, اس سے پہلے مت کیجیے گا. اگر دنیاوی کوئی چیز, کوئی خواہش اگر آپ کی رہ گئی ہے نا, وہ پورا کر لیں پہلے, پھر آپ شادی کریں. کیونکہ شادی, یس شادی کمٹمنٹ مانگتی ہے, ٹھیک ہے نا. شادی ایک رسپانسبلٹی ہے, شادی ایک ایک ہارڈ ورک ہے. So you have to prepare yourself for it. True. My thing is this کہ ایک اور ایڈوائس to all the parents, جس طرح پیرنٹس ہمیں دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ پڑھنا ہے, ادھر نوکری کرنی ہے, ادھر سے پیسے کمانے ہیں, اس کے ساتھ اچھی طریقے سے رہنا ہے, اس طرح لڑکوں کو یہ بھی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ شادی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا رسپانسبلٹیز ہیں. Wow, mashallah. It should never come as a surprise. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ نوٹس کریں. But this is a great thought. Yes. ہمیں کوئی amazing thought. Yeah. کوئی بھی ہمیں نہ تیار کرتا ہے نہ بتاتا ہے کہ شادی کس بلا کا نام ہے. سب کو اب نکاح سائن کر لو, شادی ہو گئی. بھائی جو رسپانسبلٹیز ہیں, جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, 100 کروڑ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی چینج ہو جاتی ہیں. بالکل. میری اتنی ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں, کبرا کی I'm pretty sure کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں. Of course, yeah. سو یہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے, ایک انسان آپ کے ساتھ جڑنے لگا ہے, اس کے کیا پری ریکوزٹس ہیں, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کو کس طریقے سے بہیو کرنا ہے. جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے نا بچپن میں کہ بہن سے آرام سے بات کرو, اونچی آواز میں نہیں بات کرنا, بڑے آئے ہیں تو کھڑے ہو کے سلام کرو, ٹھیک ہے نا, کوئی لڑکی آئی ہے تو اس کو چیئر دو. یہ تربیت ہمیں دی جاتی ہے نا. تو شادی کی بھی تربیت دینی چاہیے ماں باپ کو, اور اس سے ڈونٹ شائی آف فرام اٹ. اس سے شائی آف مت ہو کہ او بڑا آکورڈ ٹاپک ہے. نہیں, کوئی آکورڈ ٹاپک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا کا سب سے قدیم ترین ایک عمل ہے, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ شائی آف فرام اٹ, ٹاک اباؤٹ اٹ. اور اپنے بچوں کو تیار کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو تو ان کو بالکل تیار کریں